अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड स्टोरी के साथ मैं मोहसिन बिलाल। कायदम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के खिलाफ अब खुलकर खुद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज मैदान में आ गई हैं। अपने पहलू में उन्होंने मुफ्ती आज़म मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब को बिठाया और इसके साथ साथ दीगर मसालिक के उलमा से इंतहाई अहम खिताब किया। इस खिताब में उन्होंने कहा कि लब्बैक तो बहुत खूबसूरत नाम है, लेकिन लब्बैक के किसी शख्स से उन्होंने फ़लस्तीन का नाम नहीं सुना, बल्कि यही सुना मार दो, गिरा दो, जला दो। और इनके हाथों में किलो वाले डंडे थे, बंदूकें थी और ये पुलिस पर पथराव कर रहे थे। मरियम नवाज ने अहम सवालात भी इस खिताब में उठाए। तहम सबसे अहम बातें जो हुई हैं वो मैंने पॉइंट नोट किए हैं, तो मैं चाहता हूं कि एक एक करके वो पॉइंट आपके साथ मैं डिस्कस करूं और मरियम नवाज ही की जुबानी आपको सुनवाऊं। तो मरियम नवाज ने सबसे पहले तो बात की कि हमारे यहाँ पर पुलिस वाले भी बैठे हुए हैं, हुकूमती ओहदेदार भी हैं और उलमाए कराम हैं, तो हम में कोई मुकाबला नहीं है। मरियम नवाज ने क्या कहा ये सुने जरा। आज हम एक टेबल पे बैठे हैं तो हम एक यूनिट बन के बैठे। ये इस साइड पे तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारे मौजूद हैं, आपके वज़रा मौजूद हैं, और इस साइड पे हमारे उलमाए कराम मौजूद हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि सबसे पहले तो हम ये समझ लें कि ये कोई हुकूमत वर्सेस कोई जो मजहबी जमातें हैं, ये वो नहीं है। मजहबी जमातें हमारी अपनी जमातें हैं। जी, आपने सुना कि मरियम नवाज ने ये कहा कि हम सब एक हैं, हम में कोई तफरीक नहीं है। उसके बाद मरियम नवाज ने यह भी कहा कि मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब से अलग भी उनकी मुलाकात हुई और दिल खोल कर उन्होंने बातें की और उनकी बातें सुनी भी। तहम इस सिलसिले में मरियम नवाज ने ये कहा कि दीन जो है, दीन का जो रास्ता है या जो आप उलमाए कराम हैं, कौम और उम्मत के जहनों की आप यारी भी करते हैं। क्या कहा मरियम नवाज ने, ये भी सुने। रियासत आपको अपना रहनुमा मानती है, अवाम आपको अपना रहनुमा मानती है, मैं आपको अपना रहनुमा मानती हूँ। मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब के साथ मेरी अंदर भी एक मीटिंग हुई है जिसमें हमने दिल खोल के अपनी जो बातें हैं वो की। मैं ये भी समझती हूँ कि जब हम एक ऐसी रियासत में रहते हैं जहाँ आपको अपने मज़हबी जो आपके अकायद हैं या आपके जो मज़हबी क्रेडेंशियल्स हैं कि आप कितने अच्छे मुसलमान हैं या आप मुसलमान हैं। आप जानते हैं कि माजी में भी ये हुआ कि सियासी मकासद के लिए कुछ जमातों को सिर्फ अमल में ही सियासी मकासद के लिए लाया गया, किसी को नीचा दिखाने के लिए, किसी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने के लिए, किसी को ज़रर पहुँचाने के लिए। ये एक तकलीफ़ दह सूरत हाल है कि हम ऐसी चीज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं जो हम सब के दिलों पे भारी गुज़रता है। ये जो एक्शन आज एक जमात के ख़िलाफ़ हो रहा है, इसकी क्यों ज़रूरत महसूस हुई। मैंने अभी मुफ्ती साहब से भी ये अर्ज़ किया था कि आप नेक लोग हैं, आप इस्लाम की तालीमात पर अमल करने वाले लोग हैं, हमें रास्ता दिखाने वाले लोग हैं, और आपकी जो मज़हबी जमातें हैं, सियासत करना सबका हक़ है, मज़हबी जमातों को भी सियासत करने का हक़ है, लेकिन सियासत की आड़ में या मज़हब की आड़ में इंतहा पसंदी को पहुंच जाना, हथियार उठा लेना, बेगुनाहों को निशाना बनाना, कोई ग्रोह ऐसा आ जाए जो कुफर और इस्लाम की जंग बना दे और हथियार उठा ले और हुक्म दे के जो सामने आए उसको छोड़ना नहीं है, जो पुलिस वाला आपके सामने आए उसको छोड़ना नहीं है, जो कानून नाफिज करने वाला आए उसको छोड़ना नहीं है। तो मेरा इल्म आपके मुकाबले में बिल्कुल नाकिस है, लेकिन मैं ये ज़रूर समझती हूँ कि जो शख्स इतनी बड़ी हस्ती जो कि रहमतुल आलमीन है, तमाम आलमीन के लिए जो रहमत है, उसका नाम ले और शर्मंगेज़ी करे, उस हस्ती का नाम ले जिसका नाम लेते हुए इंसान अगर महसूस करे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जो
आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उनके सामने जब जो सही इश्क करते हैं उनके सामने आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लें तो आंसू लोगों की आंखों से जारी हो जाते हैं, रोंगटे लोगों के खड़े हो जाते हैं, एक झुरझुरी सी कभी कैफियत एक आ जाती है इंसान। मरियम नवाज ने ये कहा कि रियासत और अवाम को वो अपना मानती हैं और वो चाहती हैं कि किसी के रास्ते ब्लॉक ना हो, बल्कि उन्होंने तो तकरीबन 2.25 साल सब्र किया है। मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब के हवाले से उन्होंने एक और बात की कि मुफ्ती साहब ने मुझसे ये कहा कि आपको सब्र करना चाहिए और सब्र का मुजाहरा करना चाहिए। तो इसके जवाब में लब्बैक का नाम ना लिए बगैर मरियम नवाज ने क्या कहा, ये भी सुने। वो अपने साथियों को ये पैगाम दे रहा हो कि इनको मार दो, उसके हाथ में डंडे हों कीलों वाले, और वो ये कह रहा हो, ना सिर्फ कह रहा हो बल्कि कर रहा हो कि जो कानून नाफिज करने वाले इदारे जो आपकी खिदमत में आपकी हिफाजत पे मामूर हैं उनको। गैर मुसलमानों के हवाले से मरियम नवाज ने अपने किताब में उनकी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का हवाला भी दिया। वो क्या हवाला था वो ज़रा देखें। आप ये हुक्म दे रहे हैं कि उनको जला दो, उनको उनके सर तोड़ दो, उनकी हड्डियां तोड़ दो और रास्ता बंद कर दो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो रास्ते से पत्थर हटाने को इतना बड़ा सवाब का काम कहा है, और आप जानते हैं कि उन्होंने ये भी हुक्म दिया कि कुछ चीज़ों में मुसलमान और गैर मुसलमान उसकी तफरीक नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अगर कोई गैर मुस्लिम कोई मुसलमान, मैं मफहूम बता रही हूँ, एग्जैक्ट अल्फाज नहीं है इस वक्त मेरे पास, लेकिन मेरे लिए ये हदीस जो है वो गाइडिंग लाइट है कि कोई ये कहे कि अगर कोई मुसलमान, एक दीनी रियासत है उसमें ज़ाहिर है मुसलमानों की एक मेजॉरिटी है, तो कोई मुसलमान गैर मुस्लिम के साथ जुल्म में इन्वॉल्व होता है या उसकी प्रॉपर्टी पे कब्ज़ा कर लेता है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि क़यामत के दिन मैं गैर मुस्लिम की जानिब से जिस पे जुल्म हुआ है या जिसके साथ ज़्यादती की गई, मैं उसकी तरफ से गवाह हूँगा, मैं उसका वकील हूँगा। तो इन्हीं अहकामात की रोशनी में मैं आपसे ये रहनुमाई चाहती हूँ कि बतौर हुक्मरान, जो ये हुक्मरानी अल्लाह ताला ने दी है, ये कुर्सी मुझे अल्लाह ताला ने दी है और ये सदा रहनी भी नहीं है, मैं आपसे ये रहनुमाई चाहती हूँ कि अगर कोई जत्था हथियारों से लेस होकर सड़कों पे आ जाए और कहे कि मुझे मेरी मर्ज़ी करने दी जाए। लब्बैक कितना खूबसूरत लफ्ज़ है। जब आप एहराम की हालत में होते हैं तो जब आप कहते हैं लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, तो आप अल्लाह ताला के हुजूर आप ये कहते हैं पाक साफ़ होके कि अल्लाह ताला मैं हाजिर हूँ। लब्बैक का क्या मतलब है? फरमाइए मुझे, लब्बैक का क्या मतलब है जी? कि मैं हाजिर हूँ। तो अब पाकिस्तान में रहते हुए इस मुक़द्दस लफ्ज़ का आपके ज़हन में क्या मतलब आता है? लब्बैक से आपके दिमाग में क्या आता है? मरियम नवाज ने जो मुफ्तियान कराम उनके सामने बैठे हुए थे उनसे ये कहा कि आप काइंडली जो है वो खुलकर इस पर बात करें ताकि अवाम के जहनों में कोई शुक व शुबहात पैदा ना हो। और मरियम नवाज ने बाकायदा हाथ भी जोड़े। मरियम नवाज ने इस तनाजुर में मज़ीद क्या कहा, उनकी ज़ुबानी सुनिए। से ये हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ आपकी बेटी के तौर पे, आपकी बहन के तौर पे, कि अपने आप को, अब देखें जमात इस्लामी के साथ मेरा इख्तलाफ हो सकता है, सियासी इख्तलाफ, जो JUIF है या और भी जितनी भी मजहबी जमातें हैं, मेरा सियासी तौर पे मैं उनसे एग्री करती हूँ या ना करती हूँ। आप भी मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब, इनको भी मैंने पूछा, मैंने कहा कि कभी आप जितने हज़रात बैठे हैं यहाँ पर अहले तशी के लोग भी शामिल हैं और बहुत एक मुहर्रम में एक एक्सटेंसिव एक एक्सरसाइज होती है, मैंने आज तक नहीं देखा कि किसी ने कोई कीलों वाला डंडा आप हज़रात में से किसी ने उठाया हो। रागिब नईमी साहब यहाँ पर मौजूद हैं, या किसी ने ये कहा हो। आज तक मैंने आप हज़रात की ज़ुबान से मिंबर पे खड़े होके
میں نے کبھی کبھی یہ سنا ہی نہیں کسی سے کہ کوئی یہ کہتا ہو اس کو مار دو، اس کو جلا دو، راستہ روک دو. اور دیکھیں کس لیے؟ غزہ کے لیے. ہم سب مسلمان ہیں. ہمارا اور بار میں نے کسی اس شر پسند جماعت کے ایک شخص سے بھی فلسطین کے بارے میں ایک جملہ نہیں سنا. اگر سنا تو یہی سنا کہ مار دو، یہی سنا کہ ان کو چھوڑنا نہ، ان کو گھروں میں جانے نہ دینا. چاہتی ہوں کہ حکومت اس میں کہاں غلط ہے. مفتی صاحب نے فرمایا کہ ہمیں تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے. 2.25 سال ہو گئے، ہر دفعہ کوئی نہ کوئی واقعات ہوتے میں بہت تحمل کا مظاہرہ کرتی ہوں، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ وہ صرف ایک شر پسند جماعت نہیں ہے. اس نے لوگوں کے ذہنوں میں کو زہر آلود کیا ہے. اس نے لوگوں کو یہ بتایا ہے کہ یہ مذہب کی بات ہے، حالانکہ وہ مذہب کی بات نہیں ہے. میں خود جانتی ہوں کہ ایک ریڑھی والا جو فروٹ بیچتا تھا، اس کو صرف اس لیے اٹھا کے مارا گیا کہ اس نے اس جماعت کے کسی رکن کو اس نے جھک کے سلام نہیں کیا. یہ میرے پاس آیا ہے کیس، مجھے بہت تکلیف ہوئی اس بات کی. تو آپ جیسے کہ آپ پہ فرض ہے، آپ دین کی سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، دین کی نالج رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا جو مقدس گھر ہے جس کو ہم مسجد کہتے ہیں، یا مدرسہ جس کے اندر اسلام کی تعلیمات دی جاتی ہیں، قرآن پاک کو پڑھایا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے، احادیث کے بارے میں لوگوں کو آپ انلائٹن کرتے ہیں، اس کا ممبر آپ کے پاس ہے. وہ سیاسی جماعت نہیں رہتی. جب مذہبی جماعت ہتھیار اٹھاتی ہے وہ مذہبی جماعت نہیں رہتی، وہ تشدد پسند جماعت ہو جاتی ہے. اور میں آپ کو یہاں پر پی ٹی آئی کی مثال دینا چاہتی ہوں. مریم نواز نے پھر نام لے ہی لیا عمران خان کا، اور یہ کہا کہ اڈیالہ میں بیٹھے ہوئے شخص نے بھی 600 لاشوں کا پراپوگنڈا کر دیا اور ٹویٹ کر دیا. مریم نواز نے پھر کہا کہ یہ ویسا ہی ہے، یہ جیل میں جا کر بھی نہیں بدلا. کیا کہا مریم نواز نے، ذرا سنیں. یہ بھی کہا گیا کہ 600 افراد ہلاک ہو گئے، جاں بحق ہو گئے، 400 افراد جاں بحق ہو گئے. اور آپ دیکھیں کہ اڈیالہ میں بیٹھا ہوا شخص وہاں سے ٹویٹ کر رہا ہے عمران خان کہ 600 لوگ ہلاک ہو گئے. اور یہ وہ شخص تھا جس نے اپنے دور حکومت میں مساجد میں گھس کے گولیاں چلائی تھیں اور لوگوں کو مارا تھا. کیونکہ اپنی جماعت کمزور ہو گئی، اس نے دیکھ لیا کہ نظام چل پڑا، اس کی اہمیت ختم ہو گئی، وہ وہاں سے بیٹھ کے پھر مذہب کو استعمال کر رہے. تو میں یہ جب میں جیل میں تھی تو میں یہ سوچتی تھی کہ مجھ سے کیا غلطی ہوئی. اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتی تھی بار بار کہ جو جانے انجانے میں مجھ سے اعمال ایسے ہو گئے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ کہیں کی کوئی ناراضگی ہو گئی ہے، تو میں اس کے لیے معافی چاہتی ہوں. تو 2 سال جیل کے بعد آج بھی وہ انسان اس چیز سے باز نہیں آیا جو وہ اپنے دور حکومت میں یا اس سے پہلے کر رہا تھا. آخر میں مریم نواز صاحبہ نے یہ کہا کہ میں نے اس جماعت سے مراد ہے ٹی ایل پی کو بھگتا ہے. جب ان کی والدہ کا ضمنی انتخاب تھا 2017 میں N120 کا، تو اس جماعت کو میں نے بھگتا ہے، مظاہرہ کیا. مریم نواز نے یہ بھی کہا کہ انہوں نے بھی جیل برداشت کی ہے، لیکن یہ کہاں کا اصول ہے کہ آپ ہاتھوں میں ڈنڈے پھڑ لیں اور پھر راستے بند کرنا شروع ہو جائیں. اس کے علاوہ ان کا یہ کہنا تھا کہ انہوں نے کسی خاتون کو قید نہیں کیا، لیکن مجرم ہوتا ہے، اس میں مرد اور عورت کی تفریق نہیں ہوتی. اور ساتھ میں انہوں نے حافظ حسین رضوی کے گھر سے جو کچھ برآمد ہوا اس کا بھی حوالہ دیا. لاسٹ میں علماء کرام نے مریم نواز کے اقدامات کی تعریف کی اور مفتی منیب الرحمان صاحب نے آخر میں دعا کروائی. لیکن مجھے جو سمجھ آئی ہے کہ مریم نواز صاحبہ کا بار بار یہی تھا کہ جو ان کی کابینہ نے فیصلہ کیا تھا، شاید وہ لبیک کو کسی قسم کی آکسیجن فراہم کرنے کے حق میں نہیں ہے. اور جو مذہبی طبقات ہیں، مذہبی رہنما ہیں، علماء کرام ہیں، مسالک سے وابستہ مذہبی جماعتوں کے رہنما ہیں، اس میں جماعت اسلامی کا بھی انہوں نے حوالہ دیا کہ انہوں نے بھی احتجاج کیے ہیں، لیکن سڑکیں وغیرہ کسی نے بند نہیں کی. محرم کے جلوسوں کا انہوں نے حوالہ دیا. تو مریم نواز کا بنیادی اس میں نقطہ یہ تھا، اور کوئی ابہام نہیں تھا ان کے ذہن میں، کہ آپ نے ڈیفرینشیٹ کرنا ہے کہ یا تو یعنی اچھے بچوں کی طرح چلنا ہے. اور لاؤڈ سپیکر کے استعمال پر بھی انہوں نے کہا مکمل طور پر پابندی لگا دی ہے. وظائف بھی انہوں نے لگا دیے ہیں ائمہ مساجد کے. تو اس ساری ان کی گفتگو سے یہ ایک اندازہ ہوا ہے کہ وہ جو ایک پوری چارج شیٹ تھی لبیک کے خلاف،
وہ حکومت پنجاب نے تیار کی ہوئی ہے، اور اس چارج شیٹ کے ارد گرد ہی مریم نواز جب تک وزیر اعلیٰ پنجاب ہے وہ بات کریں گی، اور ان کی پالیسی چلے گی، اور وہ اپنے ویژن کی بھی بات کرتی ہیں۔ تاہم جو انہوں نے کہنا تھا وہ کہہ دیا ہے، لیکن جو لاشوں کے حوالے سے خاص طور پر بار بار انہوں نے زور دیا کہ 600 لاشیں کہاں ہیں، اور آخر میں انہوں نے یہ کہا کہ مجھے دکھائیں تاکہ میں اپنی پولیس کو پکڑنے والی بنوں۔ آپ کا ان کی گفتگو کے حوالے سے کیا خیال ہے؟ اپنے کمنٹ دینا نہ بھولیے گا، اور فیڈ بیک ضرور دیجیے گا تاکہ ہم اس پر بھی بات کر سکیں۔ اللہ حافظ۔